हाय फ्रेंड्स आज एक नया वीडियो को आपको स्वागत जनाची। आज वीडियो में आपको कहबी आपण मैंने केबेठू सुभद्रा योजना आवेदन करें अप्लाई करेंगे आपण मैंने केमती आवेदन करेंगे अप्लाई करेंगे केमती आपण मानकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आगे मुझे वीडियो बनई किंतु आउ थे आपको कहीदेवी जे आपण मैंने कौन कौन डॉक्यूमेंट एवेठू रेडी कर रखिए आ कम दिन रहा सुभद्रा योजना अप्लाई करार आवेदन करार वेबसाइट आसीज आपण मैंने अप्लाई करेंगे। देखो बीजेपी सरकार आसिया पूर्व सी कही 100 दिन मध्य जो विजय सरकार आसो से 100 दिन मध्य या 50,000 टंका लेखा महिला मान प्रदान करवा सहायता कर। देखो बीजेपी सरकार आसला पर यार फाइनल डेट आसी जे आपण मैंने केवेठू आवेदन करेठू महिला मान 50,000 टंका ना मिल। देखो सेप्टेम्बर 17 तारीख ठू यहाँ आपण मैंने आवेदन करेंगे यार ऑनलाइन पोर्टाल ओपन हम लॉन्च हो सेप्टेम्बर 17 तारीख ठू यहाँ आवेदन करेंगे। यह ओडिशा सरकार मोहन माझी सार यह कहते आपण मैंने देखु प्रथम ये भिडटी देखु या न्यूज मुझे संग्रह कर प्रथम ये भिडटी देखी दिखाँ तापर मुझे कहबी कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आप केमती यहाँ बनइबे। चलतु प्रथम ये भिडटी को देखी नियंतु देखु भिडटी। राज्य में सेप्टेम्बर 17 तारीख में आरंभ हो सुभद्रा योजना। आज दिल्लीर हज खास मंदिर में प्रवासी को अभिभाषण दे यह घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेप्टेम्बर 17 तारीख होउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आउ दिन ओडिशा रे आरंभ हो सुभद्रा योजना। आपण तो देखि पाइले भिडियो को देखिले जे श्रीयुक्त मोहन माझी सर आमर मुख्यमंत्री या कहिसंती जे सेप्टेम्बर 17 तारीख तो यह आपण माने आवेदन कर पारिबे। प्रथमे 5 लाख महिला को आवेदन जो माने करिवे से माने को प्रथमे मिलबो तापर सेकंड किस्ती एगुला टाइप रो किछि प्रदान करिवे महिला मान को 50,000 टका लेखा। देखंतु एठी कोन कोन डॉक्यूमेंट आपण माने दरकार एबेटू आपण माने बनेकी रखंतु। देखंतु आपणकर गोटे राशन कार्ड थिवा दरकार। आपण यदि राशन कार्ड अछि आपण माने निश्चित पाइबे। आपण माने एठी क्वेश्चन करे जे जार राशन कार्ड नै राशन कार्ड नथिले भी आपणकर यदि इनकम प्रूफ रे आपणकर वर्ष को 50-60 हजार इनकम प्रूफ आपण माने देखि पाछन ताले निश्चित आपण पाइबे। तापर देखंतु राशन कार्ड तापर आपणकर आधार कार्ड पान कार्ड ए दुटे थिबा दरकार। एतिरु दुइटी थिले भी जेकोसी डॉक्यूमेंट गोटे लागो। तापर देखंतु आपणकर पासपोर्ट साइज फोटो गोटे इनकम सर्टिफिकेट आपणकर बैंक अकाउंट आउटे हो कौन मोबाइल नंबर ये मेन मेन डॉक्यूमेंट गुड़क आप एबेटू बनई रखु। आउ जहाँ डॉक्यूमेंट लगे तो आप तुरंत बनई पारे। देखु बहुत प्रश्न आसुचे जार जमी पट्टा ना से केमती इनकम सर्टिफिकेट बनइबे। देखु जार जमी पट्टा ना ताले महिला तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनइबे महिला नाम केमती स्वामी इनकम को देखिए महिला मानकर नाम रही इनकम सर्टिफिकेट आप आवेदन करेंगे। जब महिला मैंने इनकम कर इनकम प्रूफ देखिए आप इनकम सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे इनकम सर्टिफिकेट बाहर करेंगे। आपने कहे जदि जमी ना जमी पट्टा ताकर ना जदि ताकर जमी पट्टा ना से महिला स्वामी बापा निश्चित भाव थी जदि बापा अच्छी बापा से जमी पट्टा या स्वामी आधार कार्ड बापा आधार कार्ड आउ सीटी आप जमी पट्टा देखिए पीडीएफ करके अपलोड करेंगे। जदि स्वामी बापा जदि जमी पट्टा अच्छी बापा जमी पट्टा और आधार कार्ड को नाम या नाम तो निश्चित भाव थी या आधार कार्ड या स्वामी को आधार कार्ड आउ या आधार कार्ड देखिए आप पीडीएफ करके अपलोड करेंगे। जदि टोटाल ही आपणकर जमी ना ताले आपण आरआई पाखरु लेखा लेके आसपारे जे आप जमी पावती टाइप रो लेखा लेके आसपारे। जदि रिक्वेस्ट कर लेके आईपारे ताले आहरी भल। जदि आपणकर जमी ही ना आप लेखा भी आनीपार आरआई ऑफिस ताहले देखंतु आपणकर निश्चित भाव में राशन कार्ड थी आप राशन कार्ड देखिए भी यहाँ आवेदन करेंगे इनकम सर्टिफिकेट बाहर करेंगे अति सहज बाहर करेंगे कौन भी प्रॉब्लम ना। इनकम सर्टिफिकेट देखिए आप बाहर करेंगे या ऑनलाइन माध्यम आप बाहर करेंगे इनकम सर्टिफिकेट ना आप निजे भी आवेदन करेंगे मोबाइल में आगर वीडियो अपलोड कर इनकम सर्टिफिकेट केमती ऑनलाइन माध्यम बाहर करेंगे ना आप जनसेवा केन्द्र में अप्लाई करेंगे। देखो आपणकर जदि जमी ही ना कि भी आप जमी पट्टा ही ना आप
ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ଅଛି ହେଲେ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 50ରୁ 60 ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବେ। এই কোশ্ଚିନ୍ ବହୁତ ବାର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯାହାର ଜମି ପଟା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ବାହାର କରିବ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଜମି ପଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଜମି ପଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଥିବ ସେଇ ଜମି ପଟା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜମି ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। এই ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟିଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିଏ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଥିବା ଦରକାର ପାଖରେ। ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 17 ତାରିଖରୁ କେବେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ମୁଁ ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା ସିଷ୍ଟମରେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେବେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ଏତିକି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଏହା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବ, ସରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବେ ଯେ 17 ତାରିଖରୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ଜଣାଇବାର ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।